The first time nakahapit na gid ko diri sa naninda og bingka sa Mantalongon Barili. Hi guys, for today's video abani na pud ko sa ako ang basta naa gani ta sa south diri sa Badyan, di jud ta kalimot sa pagbisita diri sa Kawasan Falls, usa ni sa pinakasikat diri nga tourist Known spot. Ning Badyan og mga waterfalls, usa gid ni ang Sila Kawasan nga Falls ang tinaguri ang pinakalimpyo o pinaka-green. Look at that view, oh, green na green. Since naa naman jud mi diri, pues amo na gid gilubos-lubos, amo na sad gibalik-balikan diri ang Kawasan Falls. Bahala na lag kadaghan na mi nakaari kay super makanindot man, makalingaw man kaayo. Very diri. Relaxing kaayo ang imong mabati diri, all about nature, ang dagugnog sa tubig, ang tingog sa mga birds, unsa pa na din ang tingog sa hangin nga grabe kakalma. Sama ni ining among paglakaw-lakaw dinhi sa kabukiran, og fighter pud kining among senior nakisama sa among walking diri sa kabukiran. Diri jud nato ma-appreciate kung unsa kaanindot ang gibuhat sa atong Ginoo, di ba? Grabe kanindot kahapsay sa tubig sa bukid, og grabe kalimpyo. After namo sa Kawasan Falls, ni anhi sad mi sa abalay sa akong ig-agaw og kamunggay kay pag-utan mi. Sayang wala na ko gidala ang tibuok punuan para magtanom. Ug nihapot sad mi diri sa balay sa akong iyaan, nanguha mi kapayas ug naasay manok, diba? Special na may kapayas ug di sad na mawala ang manok. Naapoy tanglad ug pagkahuman-an na nibalik ra pud dayon mi kay ang among driver gahulat dito sa taas. Medyo buntod gid kaayo ni ila, halisod kaayog saka kung wa ka naana diri. So mao na siya guys, hanga kaayo ug naabot na diri sa sakyanan ug diretso na dayon mig biyahe kay nihapit pa mig milk station. Yes, ang sikat nga mga gatas ana diri, lami kaayo kay ni try ko sa gatas nila katong sakaw, super kalami, walay lang. Next nako biyahe ako jud ni hapiton diri katong lahi na sad nga flavor kay medyo mahal man, so mausa lang sa akong gipalit og kaning ice cream. Basta lami gyud siya guys, lahi po siya glasa compare atong fresh milk, basta natural gyud kayo diri, pure, ang halong chemical. Og kaning ice cream pod nila, grabe kalami, mahal lang gyud tag binta ata ni. Isa lang amo gipalit og nag-share na lang, diba? Kay para sad makasave og for the first time nakapit gid ko diri sa bengka sa Mantalongon, kaysa sige na ko biyahe diri wala jud ko kabantay na inagbingka kay ngano gabi mang gyud ko mo biyahe. So karon is buntag man, diba? Nakahapit tag bengka pero a little bit of na dismaya ako kay ang bengka medyo may murag hilaw pero nahurot ra man gihapon. Kay gidala nako dito sa balay, sus pwerte man daghana namo di nahurot. Wala ra sila'y paki kung hilaw ba, nahurot ra man pud gihapon kay gipanggutom na akong mga ka-board mate. And then fast forward na to guys, niabot na diri sa Karkar. Dili sa makompleto ang atong biyahe sa south no kung di ta mo hapit diri sa may chicharon. Ni kuyog man namo si Mami, ganahan siya mo try lagi sa mga lit ko andiri kaning chicharon, mga ampaw man siya amo gipalitan kay para iya dalhon sa kamotes. And after na nakaira pud dayon mi kay super daghanag maninda diri, maikog man lang ta nga gamay ra to paliton. Ug naabot na dayon mi sa balay ug diri na lang kutob guys. Daghan salamat, bye.